there's dirt on my hands. POB, True Horror Stories. Subscribe nyo ang True Horror Stories at sobrang gaganda ng mga video nito. Nako, sinasabi ko sa inyo, magugulat kayo dito. Ito, napanood ko na ito dati, pero limot ko na. So, wala natin patagalin. Tirahin natin ito bago pa tirahin na iba. Ang pamagat ito ay The Last One. Yan, ayoko yung mga ganyan, yung mga kumukurap-kurap. Oh, bumukas. Ayoko talaga ng sa kondo ayoko ng gabi na naglalakad. Walang katao-tao, nakakatakot talaga. Tahimik. Invoice. Gago, limot ko na talaga to. Hindi ko alam kung saan may darating na multo. Nasa 35 eh. Sabi niya, may nararamdaman daw siya. Tatranslate ko sa inyo yung sa abot ng aking makakaya. Creepy. Ano? Day! Ano yun? Tang gago pag naka-headset, nakakata... Ano yung kidlat? Kidlat yata yun. Kidlat yata yun. Ito na may hagdanan na to. Sira na naman yung elevator. Nakakaba, gagi. Kumikidlat, kumikidlat. Oh, nice yan. Oh, nice yan. Oh, nice yan. Ano ba, hindi mo alam kung saan floor ka? Ah, magdi-deliver siya. Magdi-deliver pala siya. Assalamualaikum. 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 Hey, babe. Sorry, lambat. Sabi, Kata lama sabi niya, sorry, late ako. thank you support kasi invoice aku satu kat dalam. Kau check order betul ke tak? Aku check banyak kali, Syul. Betul lah. Sabi, okay lang, medyo gutom na ako, pero okay lang. Thanks support Thanks. Tu lah, kau tahu. Apa ni aku nak cakap dengan kau? Paiseh aku lambat. Dia cakap aku, kau OT. Oh, ya. Habis aku tadi tu ni aku dah plan Nachismisan pa sila. order aku nak hantar lain-lain semua. Habis ni aku macam push back. Sorry aku kesian kau balik kerja lapar. Thanks. Okay, bye. Okay. Kasih review. Oh, sabi, sige. Bye. Okay, last Ay! Putang gago ka, tarantado ka. Gulat ko, gagi. Babe, sorry. Boleh? Aku tunggu mama kau boleh? Pasok ka. Sabi, pasok ka. Ba't hingal ka? Kita ni, aku seram satu. Okey, aku okey. Sorry
Aku okey. Sorry Aku tu orang kau paisi Sabi niya, sorry mabaho, medyo mabaho pa ako Tak apa. Sorry. Aku call Aidil. Sorry. Tak. Sorry. Okay. Thanks. Sorry Oh, sabi niya, sorry pasensya ka sa amo ya. sorry aku kacau. Kau tengah makan Oh, okay. Makan. Sorry. Sorry. Tak nak. Thanks. Nakailang sorry ka na? Kacau kau Takot ko doon, gago, sabi sa inyo, nakalimutan ko na to eh. Makan. Sorry Sorry Aku tumpang rumah kau kejap je. Aku nak call Aidil ni. Oo, sabi na pasigaw ako kasi parang binakita ang ulo kanina eh. Kau seorang kat rumah? Oh, dah tidur. Alamak, aku ganggu Sabi niya, sige lang, kumain ka lang dyan, wag mo kung anuhin dito. Pero ba't bigla kang pumasok? Di ba delivery girl ka lang? Takot ko kanina, nagulat ako. Babe, sorry kau pakai Android ke Apple lah? Android ada charger tak? Boleh aku pinjam? Bateri aku dah tinggal 19% je. Sabi, teka lang, may kinokontak lang ako, medyo hindi sumasagot eh. Tumatay yata yung kausap ko, sabi. Kat mana charger kau? Oh, kat bilik kau. Sorry. Aku yang patut sorry. Aku ambil kat bilik kau. Pang isang daang sorry na yata yun. Aku tak boleh get lah dia punya call. Yang Oh, kanan. So, doon ka, kanan daw. sebelah kanan Okay. Kanan. Kau simpan kat mana? Okay, can. Thanks. Kanang pinto daw, kanang pinto. Oh, tama ako. Oh my God, ang dilem. Huda, mana kau letak charger dia? Delivery girl, pinapasok. Left ke right? Left. Gusto ko yung ganyang kama, yung may aparador. Parang maganda yung ganyang kama. Ay! Buisit ka, ano yun? May nahanap niya. Panty? Nangihiram ng panty yata ito eh. Ay! Oh, shit! Oh, apa dalawa? Yani. Oh, tiga. Ada barang. Tutup. Tinggal. Ada barang. oh, ano nangyari? What happened? Wala, nauntog siya. Nauntog sa pinto. Diyos ko po. Takot yun ah. Nagulat na naman ako. Nagulat ba kayo? Nagulat ako, gagi. Ay, please na. Subscribe nyo ang True Horror Stories. Magaganda yan, promise. Magaganda yung video niya.